नमस्कार समस्त को आज एक सुंदर टॉपिक को आपण मान सुस्वागत जनाऊँ। आपण वर्तमान स्क्रीन रे देखिपे वर्तमान न्यू पेंशन स्कीम उच्छेद करी समस्त कर्मचारी मानक ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः प्रचलन करिबारे प्रस्ताव ओडिशा सरकार विचाराधीन नहीं। राज्य सरकार तरफ स्पष्टीकरण दि जाएगी, सीधा सीधा कहुई राज्य में वर्तमान ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करिवार कौन योजना ही नहीं। तो वर्तमान लेडीगुड़ कौणी को बहवा पूर्व समस्त एमपीएस कर्मचारी मानू एकजुट रहार अच्छी। सरकार जो सीधा सड़क बाणी शुणाई सेहीपरि समस्त कर्मचारी एकजुट हो सरकार को तार प्रतिपक्ष बाणी शुणाइबा आवश्यक। जदि वर्तमान ठारू एकजुट होगा नहीं ताहले भविष्य में निश्चित अंधार होगा जाऊँगी। कारण ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम भितर कौन तफात रही सरकार मते ताहा बुझाई एवं क्यों फायदा अच्छी क्यों फायदा नहीं सरकार जानी रही चुप बस। चलतु सविशेष विवरणी संक्षेप जाना ता पूर्व आपण मानक कहवाक चाहूँ उक्त ओडिया एजुकेशन चैनल केवल तथ्यभित्तिक गुरुत्वपूर्ण जरूरी सूचना ही अपलोड करा सदा सर्वदा चेष्टित करा। आपण मैंने देखिए कौन भाइराल मेसेज कौन पेपर कटिंग कौन शुणा कथा को ए स्थान दि जाऊना एवं आपणकर फ्रंटलाइन यही चैनल विशेषत्व है जो वीडियो अपलोड करा फ्रंटलाइन रे जहाँ थी आप मेन सब्जेक्ट लाइन भी ताहा थी आपण मैंने देखुए सोशल मीडिया रे आपणकर फ्रंटलाइन रे गोटे लेखाई आपण अति आकृष्टर सहित वीडियो भीतर को गला बेले ताहा नथिबो किंतु आमे ताहा करबा को दउनु केवल गुरुत्वपूर्ण सूचना समाज उपयोगी सूचना ही अपलोड करछु। तेणु निश्चित भल लगे जदि लाइक करेंगे शेयर करेंगे वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब करूँ। चलतु संपूर्ण विवरणी संक्षेप में जाना। बंधु राज्य अर्थमंत्री को पचरा जाइथिबा प्रश्न ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः लागू करने को पदक्षेप नि कि देखु प्रश्न राज्यर सरकारी कर्मचारी मानकर सामाजिक सुरक्षा निमंते लागू करा जाइथिबा ओल्ड पेंशन स्कीम वर्तमान लागू करा जाइथिबा न्यू पेंशन स्कीम मध्य पार्थक्य कौन। प्रथम प्रश्न राज्य सरकार लागू करथिबा न्यू पेंशन स्कीम द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को तुलना कले सरकारी कर्मचारी क्यों स्कीम यथेष्ट लाभवान हेबे जस्टिफिकेशन सह स्पष्टीकरण देबे कि देखो बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। समस्त एनपीएस कर्मचारी मनक द्वंद्व आसी थाए एनपीएस जो रिटायरमेंट हम कौन लाभ पाइब एठारे देखु अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारि श्री मुकेश महालिंग जोटा कि एनपीएस कर्मचारी मानकर बृहत्तर स्वार्थ दृष्टि प्रश्न पचारि सलाम। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी न्यू पेंशन स्कीम अंतर्गत राज्य सरकार कर्मचारी दाबी मुताबक न्यू पेंशन स्कीम उच्छेद करी समस्त कर्मचारी मानक पई अवसर पर पारिवारिक सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने को ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः प्रचलन करने सरकार विचार करेंगे कि जदि उत्तर ना ताहे तबे कारण कौन। देखु सरकार तरफ अर्थमंत्री श्री निरंजन पुजारी उत्तर राज्य सरकार भल भाव देखु राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा निमंते पूर्वर जारी करा जाइथिबा ओल्ड पेंशन स्कीम ओडिशा बेसार्मिक सेवा पेंशन नियम 1992 द्वारा परिचालित किंतु ताहा 1/1/2005 पर ठारू राज्य सरकार पूर्व प्रचलित ओल्ड पेंशन स्कीम बदल राष्ट्रीय पेंशन स्कीम बा न्यू पेंशन स्कीम लागू करिसेंती। यह ओडिशा बेसार्मिक सेवा पेंशन संशोधन नियम 2005 अनुसार प्रचलन होइअछि। केंद्र सरकार तंकर कर्मचारी मानक पई 1/1/2004 ठारू न्यू पेंशन स्कीम लागू करछंती। 26 राज्य सरकार मध्य पर्यायक्रमे सेमानकर कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम लागू करिसेंती। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम योजनाटी एक संघीकृत अंशदायी पेंशन योजना पीएफआरडीए अधिनियम 2013 द्वारा परिचालित हुए जो जड़े सरकारी कर्मचारी तार मासिक दरमार किसी अंश दान कले मन रखु सरकारी कर्मचारी तार मासिक दरमार 10%
ଓ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଅନୁରୂପ ଅଂଶୀଦାନ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 10% ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1/4/2019 ଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅଂଶଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 10%ରୁ 14%କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ବୈଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି PFRDA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। PFRDA ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପେନ୍ସନ୍ ହିସାବର ଅଭିଲିଖିତ କରିବା ପାଇଁ NSDL ମୁମ୍ବାଇକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେକର୍ଡ କିପିଂ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ନିରାପଦ ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ PFRDAଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅବସର ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ୟୁଇଟି ପ୍ରୋଭାଇଡରକୁ ବଛାଯାଇ PFRDAଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ବେସାମରିକ ସେବା ପେନ୍ସନ୍ ନିୟମ 1992 ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇୟର ସର୍ଭିସ୍ ଅବସର ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ PFRDA ଏକ୍ଜିଟ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ 2015 ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ସମୟରେ ନିଜର ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଜମାରାଶିର ସର୍ବନିମ୍ନ 40% ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଆନ୍ୟୁଇଟି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଜମା କରନ୍ତି। ବଳକା 60% ଫେରସ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ ମାସିକ 10% ରିଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଚାକିରି ଅବସର ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ 100%ରୁ 60%କୁ NPS କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ 40% ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର PFRDA ସ୍ଥିରୀକୃତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରହିବ, ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ସେଥିରୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଂଶ ମିଳିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ମିଳିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଜଣେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ମାସିକ କେତେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଅବସର ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ମୋଟ ଜମାରାଶି, ଯାହାକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଇୟର ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜମାରାଶିର ଶତକଡ଼ା ଆନ୍ୟୁଇଟି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କ ପାଖରେ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଜମା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ 40% କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ 40% ଆପଣ ରଖିବାକୁ କମ୍ପଲସରି। ଯଦି ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଆପଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଆନ୍ୟୁଇଟି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖିତ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ପ୍ଲାନ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିବେ। 40% ଅଧିକ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ଯଦି ସର୍ବନିମ୍ନ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଆପଣ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ 25 ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ସରକାରୀ ସେବାରେ ରହି ଅବସର ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଓ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ତୁଳନା କରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସମସ୍ତ NPS କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି NPS କର୍ମଚାରୀ 25 ବର୍ଷ କାଳ ସର୍ଭିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ ତାହା ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗୁଛି ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ନା ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ? ସରକାରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବା ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପରଖନ୍ତୁ। ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବ କି ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର, ଜବାବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଦେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ
नेड़ीगुड़ कहूणी को पहुँच सरकार जानी ना न्यू पेंशन स्कीम लाभान्वित कि ओल्ड पेंशन स्कीम यह जनसाधारण को भकुआ बनइबार एक प्रयास नुहे कि। नेक्स्ट देखंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण जो 6 नंबर प्रश्न पचारि एक सठिक प्रश्न राज्य सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम दवापाई कौन योजना कि तार उत्तर में अर्थमंत्री निरंजन पूजारी कौन कहते ये भी एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। वर्तमान न्यू पेंशन स्कीम उच्छेद करी समस्त कर्मचारी मानी ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः प्रचलन प्रस्ताव ओडिशा सरकार को विचाराधीन ना जहाँकि आम प्रथम नापी आपण कहीचु। तो ये आम समस्त को निवेदन करुचु समस्त एनपीएस कर्मचारी वर्तमान एक्टिव हूँ सोशल मीडिया रे जड़े जनक प्रति अशालीन मंतव्य न दे समस्त कि एकजुट हो गोटे कम करवा सब डिपार्टमेंट को नहीं कम करेंगे। तो निश्चित राज्य सरकार जो स्वर से मैंने कहते क्यों स्कीम रे लाभ पाइबे से मैंने जानी ना सरकार को सूचई देवा पड़ो जनार्दन चाहिए कौन करें। ये आज सूचना भल लगे निश्चित लाइक करेंगे शेयर भी करेंगे वर्तमान पर्यटन सब्सक्राइब करना निश्चित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ यहीपरि उत्साह जारी रखु। धन्यवाद।